ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਮੀਆਂ ਸੈਫ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੇਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਬੇਰੀ ਦੇਵੇ, ओ मिठा मेवा बेरी देवे ते फिर भी वट्टे खावे, ओ सबर बेरी दा वेख मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे ते लखां बेरे बेरी नू लगदे। मियाँ साहब ने क्या खूब किया कि लखां बेरे बेरी नू लगदे, कई कच्चे चढ़ जांदे जेड़े उत्ते रैन मुहम्मद ते ओही वट्टे खांदे। ते इस जालम दुनिया ने, मियाँ साहब ने क्या खूब किया कि इस जालम दुनिया ने किसे दे नाल वफा नहीं कीती, किसे दे नाल वफा नहीं कीती। ऐसी बे इतबारी आज़मे थे दिल ना लावी नहीं ते रोस जान दी वारी।